अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप एक कामयाब यूट्यूबर बन जाए तो आपके लिए वो कौन से ट्रिक्स हैं जिसको आप यूज़ करके एक कामयाब यूट्यूबर बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कामयाब यूट्यूबर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप अभी न्यू यूट्यूबर है तो आपको क्या करना चाहिए कि आप एक कामयाब यूट्यूबर बन जाए। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मगर वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त पहुँच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आप एक कामयाब यूट्यूबर बन जाए तो आपके लिए ज़रूरी है ये 5 ट्रिक्स है जो मैं आज आपको बताऊंगा। आपने क्या करना है कि डेली की बेस पर आपने वीडियो को अपलोड करना है। ये आपके कामयाब यूट्यूबर बनने का पहला राज है, पहला ट्रिक है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक कामयाब यूट्यूबर बन जाए तो आपको डेली बेस पर एक वीडियो लाजमी शेयर करना होगा, अपलोड करना होगा अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप डेली वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका चैनल एक्टिव रहेगा, यानी आपका चैनल डेड होने से बच जाएगा। आपको मालूम है कि अगर आप वीडियो अपलोड नहीं करेंगे तो आपका चैनल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। फिर कोई भी वीडियो आपकी वायरल नहीं हो जाएगी। अगर आपका चैनल डेड हो गया तो इसका नुकसान ये है डेड होने का, चैनल के डेड होने का, कि कोई भी वीडियो आपकी वायरल नहीं होगी। तो पहला आपने डेली की बेस पर वीडियो अपलोड करना है, पहला ट्रिक। और दूसरा जो ट्रिक है कि बेहतरीन थंबनेल बनाना, बेस्ट थंबनेल। जब आप बेहतरीन थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल बनाएंगे तो क्या होगा कि लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो किस चीज़ पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके थंबनेल से लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको व्यूज और सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, जो दूसरा ट्रिक है कि आपने बेहतरीन थंबनेल बनाना है। और जो तीसरा ट्रिक है वो है कंटेंट के रिलेटेड वीडियोस बनाना। मेरा मतलब ये है कि अगर आपका चैनल एजुकेशन के रिलेटेड है तो आपने एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने हैं। और दूसरा, अगर आपका चैनल स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, अगर आपका चैनल, तो आपने स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्या करना है, वीडियोस को अपलोड करना है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि कंटेंट के रिलेटेड वीडियो जब आप अपलोड करेंगे तो आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर आज आपने पॉलिटिक्स पर वीडियो बनाया और कल आप स्पोर्ट्स पर बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो व्यूज़ और सब्सक्राइबर जिसकी वजह से आए हैं, मिसाल के तौर पर पॉलिटिक्स की वीडियो से जो आपकी व्यूज़ और सब्सक्राइबर आए हैं वो आपसे क्या जाएंगे कि वो आपके चैनल को छोड़ देंगे, आपके चैनल को वो छोड़ जाएंगे। तो इसका नुकसान यही है। फिर तो आपने क्या करना है, जो तीसरा ट्रिक है कि आपने कंटेंट के रिलेटेड वीडियोस बनाना है। जो आपका चैनल है, जिसके लिए आपने चैनल बनाया है, उसी के रिलेटेड आपने वीडियोस अपलोड करने हैं। और चौथा ट्रिक ये है जो सबसे बड़ा है और बहुत बड़ा काम करता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने कभी मायूस नहीं होना है। न्यू यूट्यूबर क्या करते हैं, किस चीज़ से मायूस होते हैं, यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या हो रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब चैनल को छोड़ते हैं। तो आपने क्या करना है कि मायूस नहीं होना है। अगर आप मायूस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि चैनल नहीं चलेगा, फिर आपका यानी दिल नहीं करेगा। आप न्यू यूट्यूबर है
اور آپ کہتے ہیں کہ میرے ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے ویوز آ جائے، میرے سبسکرائبر بڑھ جائے، تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ جب آپ ان باتوں پر، ان 5 ٹرکس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن آئے گا بہت جلد انشاءاللہ کہ آپ ایک کامیاب یوٹیوبر بنیں گے۔ اور 5واں جو ٹرک ہے کہ بہترین ٹیگز اور ہیش ٹیگز آپ نے اپنی ویڈیو کی ریلیٹڈ ویڈیو پر جو ہے نا بنانے ہیں۔ کہاں سے لینے آپ نے ٹیگز اور ہیش ٹیگز، وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، اس سے پہلی ویڈیو میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر حضرت یونس سکلز پر، کہ کس طرح آپ گوگل سے، ٹیوب رینکر سے جو ہے نا آپ ٹیگز اور ہیش ٹیگز لے سکتے ہیں۔ تو ٹیگز اور ہیش ٹیگ سے کیا ہوگا؟ پھر آپ کی ویوز پلس سبسکرائبر انکریز ہو جائیں گے۔ اور وہ کیسے؟ کہ ٹیگز اور ہیش ٹیگ سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے کہ ہماری ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے جب ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ویوز بھی ہمارے بڑھتے ہیں اور سبسکرائبر بھی بڑھتے ہیں، جس کا ہر یوٹیوب کو شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ میری کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو وائرل ہو جائے کہ میری زندگی بدل جائے، میرا یوٹیوب چینل کامیاب ہو جائے، اور جو یوٹیوب کی 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹے واچ ٹائم ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ پہلے جب آپ یوٹیوبر بنتے ہیں، نیو یوٹیوبر، تو آپ کو یہ بہت زیادہ لگتے ہیں کہ 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹے واچ ٹائم، لیکن یہ یاد رکھنا یہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہ بہت کم ہے، کیونکہ جب آپ کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو جائے، ٹھیک ہے، ویڈیو وائرل ہو جائے تو ایک ویڈیو سے بھی 1K سبسکرائبرز اور یہ 4K واچ ٹائم یہ آپ کا کیا ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے ایک ویڈیو سے۔ تو یہ کوئی بڑی جو ہے نا مشکل نہیں ہے، یہ بالکل حل ہو جائے گا۔ اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ کل سے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو آپ سے بھی یہی گزارش کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں خود بھی کروں گا کہ 5 وقت نماز کی پابندی یہ بڑی یوٹیوبر بننے کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، بڑی انسان بننے کے لیے بھی ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر بننے کے لیے بھی ہے۔ یہ بہت بڑا ٹرک ہے کہ ہمارا تعلق کس سے جڑ جائے، اللہ سے جڑ جائے، ٹھیک ہے۔ میں یہ 5 ٹرک بھی یہ کیا کروں گا، یہ آزماؤں گا، لیکن اس پر محنت کروں گا، مانوں گا، لیکن مانگوں گا کس سے، اللہ سے۔ تو پلیز ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کم از کم روزانہ 1 پارہ ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے، اور رمضان ہے 1 پارہ تو ہم عام حالت میں کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ بڑھ جائے اور 3 پارے انشاءاللہ ہم کریں گے، تو اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہے نا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو آج یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل حضرت یونس سکلز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور پھر آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچ جائے۔ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ، والسلام۔